speed. আচ্ছা, before we start off, আমি কয়েকটা কোয়েশ্চেন, বেসিক কোয়েশ্চেন একটুখানি করতে চাই, ঠিক আছে? কার কিরকম কারেন্টলি কি পড়া হচ্ছে সেটা একটুখানি জানতে চাই। সেটা হচ্ছে ক্লজশপস ল দিয়ে আমরা অনেক অঙ্ক করেছি। ক্লজশপস ল এর পরে আমরা দুটো টপিক করেছি, একটা হচ্ছে হুইটস্টোন ব্রিজ এবং হুইটস্টোন ব্রিজের একটা অ্যাপ্লিকেশন মিটার ব্রিজ, আর potentiometer, which is not an application of Wheatstone bridge, but potentiometer also works similar to a meter bridge. Meter bridge এর মতনই use হয়, but potentiometer measures according to the name, as the name goes, potential difference measure করা potential. ঠিক আছে? So we'll go for a small revision on potentiometer, তারপরে we'll do the color code. So we are starting off with potentiometer. So what is a potentiometer? It's an instrument that helps you to measure potential difference. Yes. So the first question that will arise in our brain, why not a voltmeter? Because voltmeter also does the same thing. Potentiometer potential difference measure करता है, voltmeter भी potential difference measure करता है. So why won't we use a voltmeter and without using the potentiometer? Potentiometer টা ইউজ না করে আমরা ভোল্টমিটার ইউজ করব না কেন? Why? Voltmeter can never measure the EMF. কেন? Because whenever voltmeter takes the measurement, it takes the measurement in closed circuit. Okay? But the EMF can be measured only in open circuit. তাহলে ক্লোজ সার্কিট থাকলে সেখানে কখনোই ভোল্টমিটার ইউজ করা ক্লোজ সার্কিট থাকলে আমরা ভোল্টমিটার ইউজ করতে পারবো, কিন্তু ওপেন সার্কিট থাকলে সেখানে ভোল্টমিটার ইউজ করা যাবে না। ফর এক্সাম্পল মেজারিং দ্য ইএমএফ অফ আ সেলের ইএমএফ মেজার করা, ঠিক আছে? সো সেলের ইএমএফটা আমরা মেজারটা কি করে করছি সেটা একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে আগে আমি বলি। সে ইউ হ্যাভ আ সেল of EMF say 5 volt, okay, and you have connected it to a resistor of resistance 10 ohm. Now if you complete this circuit, can you calculate how much current will flow in the circuit quickly? I is equal to, so V is 5 volt and resistance is 10 ohm, so that is 0.5 ampere, right? Now if I just disconnect a point and connect a cell out there whose EMF is not known to us, so let the EMF be E. As soon as we make the connection, we found the circuit is carrying zero current, no current is being carried. So what will we infer? It is creating an open circuit situation. The current in the circuit is zero, but we can see we have made all the connections correctly, and it is forming a closed circuit which you can see, but the current in the circuit is zero. How is it possible? क्यों होता है? না পুরো কানেকশন করা নেই, জাস্ট এই কানেকশনই আছে, মানে the EMF of this cell is balancing out the EMF of this এই সেলের EMF টা ব্যালেন্স আউট করছে, কারেক্ট? Potential difference of this cell is equal to potential difference of this cell, and they are connected opposite to each other. তো অপোজিট কারেন্ট করা আছে বলে সেইজন্য ওদের কোনো কারেন্ট, ওখানে কোনো কারেন্ট কি করবে না, ফ্লো করবে না। তার মানে কি? তার মানে এই ইএমএফটাকে কি করছে, ব্যালেন্স আউট করছে। যদি ব্যালেন্স আউট করে তাহলে ক্যান আই সে দ্যাট দিস ইএমএফ শুড বি এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল টু 5 ভোল্ট? হ্যাঁ। আচ্ছা, এবারে এটাকে যদি তোমাদের ক্যালকুলেট করে বুঝতে হয়, স্টার্ট উইথ ফার্স্ট অফ স্টার্ট, সে দ্য সার্কিট কারেন্ট
is I সার্কিট কারেন্টটাকে আমি I ধরে নিলাম ঠিক আছে প্রথমে let us say that current is flowing along this direction and it is I then if we go for the whole loop say I start from A B C D then tell me A B C D তে যদি আমি লুপে যাই তাহলে কি হবে একটু বলো যখন A থেকে B তে যাচ্ছি তাহলে across the cell there is a potential minus E তারপরে B C পিছনে C থেকে plus 5 তারপরে এখানে we are moving along the direction of current I into 10 should be equal to 0 well so now we measure the value of this current to be how much 0 তাই তো এই কারেন্টটা আমরা মেজার করেছি and it is coming out to be তাহলে I can say this is 0 তাহলে ইকুয়েশনে কি পড়া থাকছে minus A equal to minus 5 and A is equal to 5 right this concept is used in potentiometer এই কনসেপ্টটাকে আমরা potentiometer-এ কি করছি ইউজ করছি মানে we are creating a closed circuit but the current flowing in the circuit is becoming তার মানে it is theoretically becoming an open circuit physically it is a closed circuit but theoretically it is becoming a open circuit এবারে ওপেন সার্কিট হলে আমরা জানি সেখানে it will always measure the EMF not the potential ঠিক আছে so specifically a potentiometer is used to measure the EMF of a cell ঠিক আছে এবারে কোশ্চেনটা হচ্ছে how do we go for the measurement তার জন্য first we have to understand the circuit diagram in any potentiometer you always have a driver cell মানে কি a cell that will drive a certain amount of steady current in the circuit ঠিক আছে then you have a long wire which can be not necessarily 100 cm meter bridge এর জন্য wire length 100 cm over here it can be 200 300 400 any multiple of 100 যত বেশি লম্বা হতে পারে ঠিক আছে then there is a rheostat connected and in turn it is connected to this wire so say the working length of the potentiometer is A AB হচ্ছে working length of the potentiometer মানে যে যার মাঝখানে we can do the experimentation and these are all connections এগুলো সব connections ये ओपन नहीं है इसको हम लोग rheostat बोलते हैं ठीक है ये ऊपर वाला जो है ये jockey है why do we fix up a rheostat over here क्योंकि जब हम लोग एक सेल का EMF मेजर करते हैं if the EMF of the cell is very small we need to take the effective potential difference between A and B to be small ठीक है so we change the position of this rheostat to change the potential difference between A and B how কে বলতে পারবে কি করে rheostat এর পজিশন চেঞ্জ করলে A আর B এর মধ্যে potential difference চেঞ্জ করবে কেন রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ করলে AB এর মধ্যে তো আমি চেঞ্জ করছি না তাহলে AB এর across এর potential difference চেঞ্জ করে যাবে না আমারা just answer me a question the resistance across AB that is fixed right AB resistance টা আর rheostat resistance টা are they in series connection or parallel connection series right because same current pass through both of them right in series connection resistors are called what potential dividers তাহলে আমি যদি রেজিস্ট্যান্স এখানে বাড়িয়ে দিই this will eat up more potential of this cell and the potential across AB will be less and if I decrease the resistance it will eat up less potential তাহলে the potential across AB will be is that clear বোঝা যাচ্ছে কি করে পোটেনশিয়ালটা চেঞ্জ করছে AB এর across এ সমান বোঝা গেল বুঝতে পেরেছো very good now what we need to do we need to adjust this rheostat so that यहाँ पर जो सेल का EMF हम लोग मेजर कर रहे हैं this EMF is comparable to this EMF ঠিক আছে এটা যদি খুব বেশি হয়ে যায় তাহলে will not get correct answer আবার এটা যদি খুব কম হয়ে যায় তাহলে আমরা মেজারই করতে পারবো will not be able to measure the EMF of the cell কেন এই সেলটা ড্রাইভার হয়ে যাবে এটা ড্রিভেন হয়ে যাবে তাহলে হবে
So is the circuit diagram clear? जो सेल का ईएमएफ हाँ ये सेल के बारे में बोला इसकी बोला। अच्छा एक बार हम जो वर्किंग की पूरे काज करते हैं। For working, what we do, we take one cell having known EMF, another cell unknown EMF. একটা known EMF এর cell আর একটা unknown EMF এর cell। কি করব আমরা? প্রথমে known EMF will connect, will find the balance point, আবার will connect the unknown EMF, will find out the balance point, and then see what happens. কি করছে আমরা দেখো খেয়াল করে, we are taking a connection out of this. এই পয়েন্ট থেকে connection নিচ্ছি, and I am connecting the cell over here. Then there is a galvanometer, and then there is a jockey. ठीक है? Now, when I am connecting this jockey over here, I can see the galvanometer will deflect. Okay? Then what I need to do? I need to change the position to come to a certain point where the galvanometer no longer deflects. जैसे पुराना वाला इससे पहले वाला जो डायग्राम बनाए थे, ऐसे सर्किट था, ये सेल था या ये रेजिस्टर था, डायरेक्ट सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग सेल लगाए क्या हुआ? करंट जब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वाला सेल लगाए, यहाँ पर 5 वोल्ट का सेल था, ये 10 ओम का रेजिस्टर था ना। जब भी ये सेल लगा दिया तब क्या हुआ? सर्किट में करंट जीरो हो गया, स्टॉप हो गया। क्यों हो गया था? बिकॉज इसका पोटेंशियल डिफरेंस वाज बैलेंस्ड बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस। So if we are finding the galvanometer is not deflecting anymore, can I conclude the same thing? कि ये दोनों पॉइंट के अक्रॉस में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, this cell is balancing that potential difference, right? So we consider, say, this point initial measurement is L1 when the cell E1 is connected to the circuit. ठीक है? इधर भी झटपट लिखना, write this down. जल्दी से ये वाला डायग्राम बना लो एक बार. Quickly. Initially, a known EMF E1, a known EMF E1, भूल बोला. A cell of known EMF E1. Initially, a cell of known EMF E1. Initially, a cell of known EMF E1 is connected to the potentiometer. And the balance point is obtained. At a length L1. At a length L1. Clear? Then, at the same place, the first cell is disconnected. And a second cell of unknown EMF E2 is connected. Second cell of unknown EMF E2 is connected. Then the balance point obtained BL2. The balance point obtained B at a length of L2. Balance point obtained B at a length of L2. Okay. So the question is, how are we supposed to find out E2? E1 is known, but E2 is unknown. আমরা E2 টা বার করব আর এই ব্যালেন্স পয়েন্ট গুলো আমরা ইউজি বা করব কি করে क्या बोल रहा है हम लोग ये L1 L2 को यूज कैसे करेंगे
E2 निकालने के लिए E1 known है ना, E1 is the known EMF and E2 is the unknown EMF. তাহলে আমরা E2 টা বার করতে চাই. I want to find out E2. So how do we find out E2? Electric field की होता है ना, potential বা দুইজন একজন ভরসা পেয়ে বলতে পারবেন E1 by E2 equal to L1 by E2. Yes, ভরসা পেয়ে পাওয়া গেছে. So E1 by E2 equal to L1 by E2 ই হবে. কিন্তু কোশ্চেনটা হচ্ছে কেন? Why? नहीं मिक्सर the current is same in both the cases. Why? Because in both the cases this circuit is not contributing to any current. কোনো কারেন্টে কন্ট্রিবিউট করছে না, রেজিস্ট্যান্সও কন্ট্রিবিউট করছে না। তার মানে in first case যতটা কারেন্ট এখান থেকে ফ্লো করছিল, in the second case the same amount of current is flowing. So if they are getting balanced at different lengths, that means they are balancing different amount of EMF. So how do you show that? খুব সিম্পল, আমরা জানি VAC মানে the potential difference across AC is equal to I into RAC, that is resistance across AC. And how do you find out resistance in terms of length? That is rho L1 by A for the first case, and for the second case say AD. আমি একটা পয়েন্ট দিচ্ছি, সে যখন আমি E2 ব্যালেন্স করছি তখন সে is getting balanced at a different point, say D. তাহলে VAD will be equal to IRAD, that will be equal to I into rho L2 by A. এবার এই VAC টাকে কে ব্যালেন্স করছে আর VAD টাকে কে ব্যালেন্স করছে? তাহলে আমি বলতে পারি যে E1 by E2 is equal to VAC by VAD, which is equal to I into rho L1 by A by I into rho. So I rho A everything. Yes. So what are we going to get with? This is the reason E1 by E2 is equal to L1 by A. अब length मालूम है हम लोगों को, एक EMF मालूम है. So can I find out the second EMF? Yes. Let's do a sum. Yes, बोलो चलिए अपन करते हैं. Okay, let's try one sum out. पहले बोल रहे हैं, it will get clear to us. যে এখানে আমরা কি করতে চাইছি। আচ্ছা, ফার্স্ট টাইপের উপর আমি একটাও সাম দিই। ঠিক আছে, একটা লেটস মেক ইট আপ, একটা কম্পোজ মেক আপ করা যাক। ঠিক আছে, রাইট দিস ডাউন। The EMF of a Lakeland cell, the EMF of a Lakeland cell next অনেক ধরনের সেল হয়, ড্যানিয়েল সেল, লেকল্যান্ড সেল, এত অনেক ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেল হয়। দিস ইজ জাস্ট আ নেম, ইগনোর দ্য নেম, কোনো কাজে লাগবে না। ঠিক আছে, the EMF of a Lakeland cell is balanced, একটু মজা করবার জন্য নামটা দেওয়া is balanced at a length of 240 centimeters, at a length of 240 centimeters in a potentiometer. Length of 240 centimeters in a potentiometer. Potentiometer. If the Lakeland cell is replaced by a Daniell cell,
if the Leclanche cell is replaced by a Daniell cell of EMF 1.5 volt, then the balance point is obtained at 300 centimeter. Then the balance point is obtained at 300 centimeter. Find the EMF of Leclanche cell. Find the EMF of Leclanche cell obtained at 300 centimeter. The balance point is obtained at 300 centimeter. Find the EMF of Leclanche cell. না একটু আলাদা একটা অন্য জিনিস বলে ওটা করে নিই আমরা করবো এক্ষুনি করে নিই তারপর আমরা এটা ঝটপট করবো আমরা ঝটপট কিচ্ছু নেই অঙ্কটা তাড়াতাড়ি কি করবো কোন ফর্মুলা লাগাবো E1/E2 = L1/L2 তো লাগাও লাগিয়ে ঝটপট আমাকে বলো কত EMF फास्ट हाँ 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 दोनों ही तो सेंटीमीटर में है कैंसिल हो जाएगा ना क्लास 5 का सम है जल्दी से करें 1.2 आ रहा है करेक्ट है करेक्ट है यहाँ पर E1 अननोन है E2 नोन है सो डजंट मैटर यू कैन टेक इट द अदर वे अराउंड कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट हाँ सम खत्म इसीलिए बोला ना क्लास 5 का सम है तो ऑलवेज हम लोगों को क्लास 12 का सम मिलेगा ऐसे जरूरी नहीं है ना कभी कभार 5 का सम भी मिल जाता है ऐसे সবার কি করে হলো এখানে লেকল্যান্ড সেলের ইএমএফ হচ্ছে E1 which is not known ড্যানিয়েল সেলের ইএমএফ দেওয়া আছে কত 1.5 লেকল্যান্ড সেল ব্যালেন্স করেছে 240 সেন্টিমিটারে ড্যানিয়েল সেল 300 cm. So just cancel it off. E1 will come out to be 1.2. Okay. Up the next topic. Thus, this potentiometer is a device which can also measure the internal resistance of a cell. Cell internal resistance টাও measure করব ঠিক আছে তো কি করে measure করব আমরা give the heading measuring the internal resistance of cell measuring the internal resistance of the cell using potentiometer measuring internal resistance of cell using potentiometer so how do you go for it same procedure सिर्फ second step में difference ठीक है write this down at first only the cell is connected across the potentiometer and the balance point obtained be L1 across the potentiometer and balance point obtained be L1 right and the balance point obtained be L1 okay then a known resistance capital R a known resistance capital R is connected across the cell. A known resistance capital R is connected across the cell. মানে এখানে এই সেলটা আছে সেলের অ্যাক্রসে এখানে আমি একটা known resistance capital R কানেক্ট করে দিচ্ছি will it balance at the same point as the previous
Why not? Because previous case it was balancing only the EMF of the cell. But in this case, the cell is connected to a closed circuit and is delivering current. That means this is a discharging cell. And you know, in a discharging cell, the potential difference across the plates of the cell is not the EMF. It is the PD, the external PD. Alright? And hence, the length will be, the balancing length will be different. Can you make a guess whether the balancing length will be more than L1 or less than L1? I've got two answers, less than L1. Anyone beg to differ? I've got two answers from a class of 18, 19 students that it will be less. Anyone begs to differ, yes or no? Question টা হচ্ছে যে প্রথমে I measured the EMF of the cell without this resistance and I found the length, balancing length to be L1. Now I connect the resistance across the cell and again making the measurement balance point and it is found to be L2. Which one is greater, L1 or L2? আমি দুটো আনসার পেয়েছি, L1 is greater than L2. আর কেউ কিছু বলবে? শোনো না, বোঝা যাচ্ছে না কোনটা বেশি হবে? L2 টা বেশি হবে। বাহ, একটা অপোজিট আনসার পাওয়া গেছে। এরকম একটু কন্ট্রাডিক্টরি আনসার পেলে ভালো হয়, তাহলে বুঝতে সুবিধা হয় আর কি। অবভিয়াসলি একজন ভুল একজন কারেক্ট, তাই তো? কেউ একজন ভুল কেউ একজন কারেক্ট। থার্ড আনসার, বাহ, L1 equal to L2। হ্যাঁ, যদি এটা একটা আইডিয়াল সেল হতো তাহলে L1 equal to L2 হতো, কিন্তু সেটা নয়, আইডিয়াল সেল নয়। L2 টা, আচ্ছা, দুটো আনসার আমি L1 বেশি পেয়েছি, দুটো আনসার আমি L2 বেশি পেয়েছি। বাহ, আর কেউ কিছু বলবে? অন্বেষণ কিছু বলবে? L2 টা বেশি। আচ্ছা, এবারে তোমরা আমাকে কারেক্ট আনসারটা দেবে, ঠিক আছে? আমি জাস্ট লজিকটা বলছি। L1 টা কি ব্যালেন্স করছে? EMF of the cell। আর N2 টা কি ব্যালেন্স করছে? एक्सटर्नल PD, EMF प्लस नहीं। EMF प्लस को भी कुछ नहीं होता है। ये EMF सेल के लिए था ना, जब वो कोई सर्किट में करंट नहीं दे रहा था। अभी वो एक सर्किट में करंट दे रहा है, मतलब दिस इज अ डिस्चार्जिंग सेल। So the cell is working, it is in a closed circuit. So when a cell is in a closed circuit and you measure the potential difference across the ends of the cell, you measure the PD of the cell, that is the external PD of the cell. So when a cell is discharging, কোনটা বড় হয়, EMF না PD? লিখিয়েছিলাম আমি, EMF is equal to I into capital R plus I into, এটা হচ্ছে external PD V। তাহলে কোনটা বড়, EMF বড় না V বড়? বোঝা গেছে? তার মানে ফার্স্ট কেসে the length will be greater, L1 will be greater and L2 will be, বোঝা গেছে? Is that clear now? তাহলে write this down, কি লেখাটা আমি লাস্টে দিকে বলবো আমার unknown resistance, না unknown resistance না, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বিগ মিস্টেক। একটু লাস্ট লাইনে আমি যেটা লিখেছি সেটা হচ্ছে known resistance R is connected across the cell, unknown resistance connected across the cell none, unknown resistance is connected across the cell and the balance point obtained be L2 and the balance point obtained be L2 লেখা আছে known resistance R, ঠিক আছে? unknown resistance R নয়, known resistance R। সব উল্টো উল্টো হয়ে যেত, ভাগ্যিস দেখলাম আমি খাতাটা হয়েছে এটা। and the balance point is obtained L2। তাহলে এবারে আমি কি বলবো? আমি বলবো যে E by V is equal to L1 by L2। কেন? First case it was open circuit measuring the EMF, second case it was closed circuit measuring the PD। अब वैल्यूज डाल दो, E का वैल्यू क्या है? I into capital R plus small r, और B का वैल्यू क्या है? Right, L1 by L2। So I cancels, it is capital R plus small r by capital R is equal to L1 by L2, and you can clearly understand that L1 has to be greater than L2।
ठीक है? तो ऑब्वियसली L1 L2 हम लोगों के पास नोन है एंड कैपिटल R इज आल्सो known to us. তাহলে আমরা স্মল আর বার করতে পারবো? Yes or no? Yes. Okay, now let's do question number 40. 43. আবার লিঙ্ক লাইক সেলেক্ট किया है तुमने कुछ 43 वाह सो 43 ट्राई करो quickly. It says an experiment with a potentiometer in an experiment with potentiometer, the null point is obtained at a distance of 60 cm along the wire from the common terminal with a Leclanc cell. মানে 60 cm টা কি আরজেস ফার্স্টে শুধু সেলটা কানেক্ট করা হয়েছে তাহলে L1 60 cm হচ্ছে L1 দেখো L1 60 cm আচ্ছা দেখ रहे हैं when a shunt of resistance 1 ohm shunt মানে is capital R এই capital R টা হচ্ছে shunt ঠিক আছে so write this down capital R equal to 1 ohm connected across the cell the null point shifts to a distance of 30 cm from the common terminal shifts to a distance of 30 cm from the common terminal that means 30 cm is the L2 মানে 60 থেকে 30 মাইনাস করলে 30 পড়ে থাকে তাহলে L2 is equal to 30 cm so you put the values of L1 and L2 over here and find out the ये I1 I2 नहीं होगा L1 L2 होगा ठीक है और ये जो है ना ये करंट ब्रेकिंग मेथड नहीं है अच्छा हाँ सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन में I1 और I2 नहीं होके L1 L2 होगा ठीक है और कोई डिफरेंस बाकी सब अच्छा is this clear okay let's try the next one quickly 44 quickly I won't say anything quickly 44 question number 44 43 করলাম তো এখন হয়ে গেছে তো কত গেল 43 টা সলভ করতে করেছো কি সেটাই বলুন জব করে ফেলো তারপর 44 করো ঝটপট ফার্স্ট question number 45 বলছে this is question number 45 we are discussing now 45 বলছে a potentiometer wire of length 10 meter মানে কোনটা 10 meter এই AB length টা this AB length is how much 10 meter ঠিক আছে obviously একটা সিঙ্গেল 10 মিটার হবে না একটা সিঙ্গেল 10 মিটার হলে তো একটা বিরাট বড় ঘর লাগবে ঠিক আছে মানে you have an idea about 1 meter আমার এই ওয়াল থেকে ওই ওয়াল অবধি ম্যাক্সিমাম 3 মিটার বা 3.5 মিটার হবে তার বেশি হবে তাহলে আমি 10 মিটার যদি একটা লম্বা করতে যাই তাহলে বিরাট বড় ঘর লাগবে so what we do in potentiometer we make a diversion and put the wires in series by making a coil like structure একটা coil like structure করে 1 মিটার লেন্থের উপর 10 বার ঘুরিয়ে তাহলে 10 মিটার হবে আর কিছু ঠিক আছে anyhow that doesn't matter what matters is how to visualize it let us consider this to be a straight 10 meter wire now it says that the resistance is 30 ohm so this 10 meter wire the resistance is given to be that means per meter 3 ohm resistance 1 meter এর resistance 3 ohm তাই তো বলতে পারি এটা আমরা এবারে বলেছে যে is connected with a battery of EMF 2.5 volt তাহলে এটা কোনটা 2.5 volt EMF তার driver cell has got a EMF of 2.5 internal resistance 5 ohm so like driver cell has also got an internal resistance of 5 ohm okay and an external resistance capital R so what is the external resistance this is the capital R and rheostat resistance টা হচ্ছে capital R if the fall of potential along the potentiometer wire is 50 microvolt per millimeter মানে এখানে এই সেলের কোনো কাজ দেওয়া নেই
just the potentiometer circuit is working, কোন সেলের ব্যাপারে কিছু বলা নেই, শুধু বলেছে if the fall of potential along the wire is 50 microvolt per millimeter, then find the value of R. এই R এর ভ্যালুটা ফাইন্ড আউট করতে হবে। ঠিক আছে, এটা অ্যাকচুয়ালি পোটেনশিওমিটারের অঙ্কই না, এটা সিম্পল একটা সার্কিটের অঙ্ক, V IR এর অঙ্ক। ঠিক আছে, কি করে করব আমরা? খুব সিম্পল। ফার্স্ট যেটা আমরা বার করার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে I in the circuit. সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স কত আছে টোটাল? সিরিজ সার্কিট, কোনো প্যারালাল কেউ কিছু নেই, all of them are having the same current flowing through them. 30 plus 5 plus R, total circuit resistance is equal to 30 plus 5 plus R, right? আর EMF কত? একটা ড্রাইভার সেল লাগানো আছে 2.5 ভোল্ট। So can we measure the circuit current? Equal to E by total resistance, that is 35 plus R. আচ্ছা বুঝে আসছে? আবার এই কারেন্টটাই কার থ্রু দিয়ে পাস করছে? A to B, it is passing from A to B. Now they say there is a potential drop of this much per millimeter. তাহলে can you find out A আর B এর মধ্যে কত potential drop হচ্ছে? मेरे बात को सुनो, क्वेश्चन पूरा ध्यान से सुनो। बोला हुआ है कि A से B के बीच में 50 माइक्रोवोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है पर मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर जाने से इतना पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो 10 मीटर जाने से कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो निकाल पाएंगे? सो यू कैन राइट PD across 1 millimeter which is equal to कितना मीटर? 10 to the power minus 3 मीटर, right? तो चलिए PD across 10 to the power minus 3 मीटर is कत? 50 into 10 to the power minus 6 volt. माइक्रो वोल्ट माने माइक्रो माने 10 to the power minus 6, ठीक है जी? Therefore PD across 10 meter wire is कत होगा? You know unitary method, इतना के लिए इतना है, so 1 मीटर के लिए this divided by this, और 10 के लिए into 10, so 50 into 10 to the power minus 6 by 10 to the power minus 3 into 10, তাহলে it is 0.5, ঠিক লিখলাম কি আমি? না ভুল লিখলাম, 10 to the power minus 3 হচ্ছে, 500 into 10 to the power minus 3 মানে 0.5, তাই না? এটা বোঝা গেছে কি করলাম? Can all of you understand what did I do? এটা বোঝা গেছে? So now you know the potential difference across. So can I apply the formula V equal to IR? I know the resistance across this 30 ohm, right? তাহলে V equal to IR যদি করি, this is my known current I. Therefore 0.5 is equal to 2.5 by 35 plus R into what is the resistance of this part? 30. Solve it to get the value of R. Is this clear? This was just a sum of series connection and V equal to IR. এটা কিন্তু পোটেনশিওমিটারেরই অঙ্ক না, বাট ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, পোটেনশিওমিটার নামটা দেখেই আমাদের মাথায় দুটো ফর্মুলা আসবে, E1 by E2 equal to F1 by F2, E1 by V মানে R by R1 plus R2 equal to F2 by F1, বাস ওই দুটো ফর্মুলা আমি জানি, ওই দুটো ফর্মুলা দিয়ে অঙ্ক হবে, আর কোনো অঙ্ক হবে না, সেটা করব না কখনো, ঠিক আছে? Stick to the basics, know every instrument properly, তখনই অঙ্কগুলো করা যাবে, নাহলে করা যাবে না। এটা কিন্তু ডিফিকাল্ট অঙ্ক ছিল না, দিস ওয়াজ আ ইজি সাম, শুধু we had to understand it যে অঙ্কটা কি বলতে চাইছে। ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ? ঠিক আছে, আটটা বাদ বেরিয়েছে, না বেরোলে হবে, কোনো অসুবিধা নেই। কত? 115, 115, তাই তো?
R is coming out to be 115 ohm. 115 ohm. हाँ इतना बड़ा होगा क्यों देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है ओनली 0.5 ये सप्लाई कितना कर रहा है मतलब 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस खाने के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होना पड़ेगा ना क्योंकि 0.5 सिर्फ 30 ओम खा रहा है तो बाकी 2 वोल्ट खाने के लिए इसका 4 होना चाहिए मुझे तो दैट विल बी 150 plus 5 120 देखो 4 गुना ही हो रहा है ना इसका that's it is that clear to all of you so whenever you're finding out answers always make a check कि वो लॉजिकल है या नहीं ठीक है ये आंसर किसका आ गया 11.5 कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिया चलो 11.5 आंसर आ गया तो वो 11.5 लिख देगा क्या एक बार तो सोचेगा कि ये खा रहा है 0.5 वोल्ट और ये पूरा खा रहा है 2 वोल्ट और है रेजिस्टेंस उससे भी कम पॉसिबल है सो इफ यू नो द बेसिक्स प्रॉपर्ली यू विल नॉट मेक अ सिली मिस्टेक बिकॉज़ जब भी आंसर्स निकल के आएंगे ना वो तुम्हारा हिट करेगा तुमको कि ये आंसर पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल क्लियर सर हमें वेल नाउ नेक्स्ट वी नीड टू नो अ बेसिक थियरी যে থিওরিটা আমাদের পড়ানো হয়নি আগে লাস্ট ক্লাসে আমি সময় পাইনি করাটা সেটা হচ্ছে কালার কোডিং ঠিক আছে এটা আলাদা রেকর্ডিং এর একটা সুবিধা হবে তাই না